etwas über emotionale É um Intelligenz tema interessante. sagen, ein interessantes Thema. E é um tema atual. Das ist ein aktuelles Thema. É uma coisa que nós precisamos aprender Wir müssen etwas lernen, para que nós possamos praticar ela e ter uma vida boa. wir es praktizieren und ein gutes Leben haben. Uma coisa que todos nós precisamos aprender Wir alle müssen etwas lernen. é lidar com as nossas emoções. Das heißt, mit unseren Emotionen umzugehen. Né? Uma coisa que eu tenho aprendido nesta minha caminhada, Was ich so auf meinem Weg gelernt habe, ou você conduz a sua emoção, entweder suas emoções, du leitest deine Emotionen ou elas conduzirão oder sie você. werden dich leiten. Repete de novo. Entweder leiten die Emotionen dich oder du wirst durch sie geleitet. Ou você conduz suas Entweder du emoções, bestimmst oder mit ou anderen elas Worten oder sie bestimmen dich. conduzirão você. Ne? Eu pedi para o Kevin colocar lá. Ja, Kevin, da Aqui você vê o Vamos ver. coração, das a Herz, emoção, Emotionen, né, e o cérebro, den Kopf, né, mostrando das inteligência. Gehirn, die Intelligenz. E hier, das ist ich und du. No meio. Da Equilibrio. sind wir in der Mitte, ne? Equilibrando as Und nossas emoções. sind da in dieser Balance Ja. zwischen Gefühl, Essa distância entre a nossa mente e o nosso coração Distanz, ja. Ja, diese Distanz zwischen Herz und unserem Gehirn, unserem às vezes nos Verstand, deixa divididos da sind wir manchmal zerrissen. sobre aquilo que pensamos In dem, was wir denken e sobre aquilo und que in dem, was wir sentimos. fühlen. Às vezes eu sinto algo, Manchmal fühle ich etwas, né? Mas aber no meu pensar mein eu quero outra coisa. Verstand will etwas anderes. Ou eu estou pensando em algo Oder ich denke an irgendetwas e o meu coração und está lá. mein Herz Outro lado. will etwas anderes. Então há uma distância. Also da ist eine Distância. Kluft, eine Entfernung. Como aqui, ó. Há uma distância. Né? Das ist ja, in einem Fall different. Ein Abstand, ja. E você precisa Eine Trennung. equilibrar essa Und distância. da braucht man eine Balance. Muitas das vezes a gente não sabe aonde é o terreno das nossas batalhas. Manchmal wissen wir nicht, wo unser Kampfgebiet ist, wo unser A Schlachtfeld gente fica ist. perdido. Wir sind so verloren. Aonde que está acontecendo Wo, a batalha? wo sind hier Kämpfe? Ne? Wo ist der Dentro de Kampf? mim? In mir, Nas minhas in emoções? meinen Emotionen? Ou está acontecendo fora de mim? Ist es außerhalb von mir? Está sendo na minha mente? Ist das in meinem Verstand Ou está sendo no meu coração? oder in meinem Herzen? Aonde está acontecendo batalha na sua Wo vida? ist der Kampf in deinem Leben? Na mente? Im Verstand, A mente racional? Rationalität, Ou no coração? oder im Herzen, Suas emoções. deine Emotionen? Como estão as suas emoções? Wie steht es um deine Gefühle? Por isso que às vezes nós temos maus pensamentos. Deshalb haben wir manchmal schlechte Gedanken É por isso que às vezes nós temos pensamentos und negativos wir haben negative Gedanken ou sentimentos oder negativos. schlechte Gefühle. E esses sentimentos Und negativos, diese negativen Gefühle, ele tem que ser domado. die müssen dominiert werden, beherrscht werden. Aí eu faço uma pergunta para Und da você. frage ich euch, Quem está dominando? wer beherrscht Quem está no die controle? Gefühle? Achso, ja, wer ist da wer hat die Kontrolle? Todos nós temos pensamentos negativos. Wir haben alle negative Gedanken, Mas quem está no controle desses aber wer hat pensamentos? die Kontrolle darüber? A palavra do Senhor diz, Das Wort Gottes sagt, Jeremias capítulo 17, Jeremia 17, 17, verso 9. Capítulo 9, Vers 9. 17, 9. Jeremia Capítulo 17, versículo 9. 17, 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 17, Vers 9 heißt es: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen?
Olha o que o profeta Jeremias falou, né? Ja, was der Prophet hier sagt, ne, Jeremia. O que é inteligência emocional? Was ist das? Emotionale Intelligenz. Inteligência emocional é Das bedeutet, você conseguir superar os teus sentimentos negativos dass du deine negativen Gefühle beherrschst, para reagir um positivamente. positiv darauf dann zu reagieren. Inteligência emocional é Das bedeutet, quando emotionale eu Intelligenz, wenn ich supero die os meus sentimentos meine negativos negativen Gefühle para que beherrsche, eu possa reagir damit positivamente. ich richtig oder positiv reagiere. Muitas das vezes, Oftmals você, eu, nós temos que duvidar dos nossos sentimentos. müssen wir unsere Gefühle anzweifeln. Temos que Wir questionar os müssen sie in nossos, Frage stellen né? E temos que duvidar das nossas dúvidas, und wir müssen unsere Zweifel manchmal in Frage stellen. né? Quando eu questiono Wenn ich etwas in Frage stelle, meu sentimento, ja, meine Gefühle, por que eu estou sentindo isso agora? warum fühle ich das jetzt zum Beispiel? Por que eu estou reagindo assim? Warum reagiere ich Por que so? eu estou com tanta raiva no meu coração? Warum habe ich so viel Wut in meinem Herzen, Zorn? Por que eu não consigo? Warum schaffe ich es nicht? Eu não consigo. Ich schaffe es nicht. Eu vou duvidar até das minhas dúvidas. Dann Aquilo que eu tenho dúvida. Stelle ich in Frage meine Zweifel. Ne? Ich habe eine andere Frage. Você sabe lidar com os seus sentimentos? Kannst du mit deinen Gefühlen umgehen? Mas pastor, eu sou explosivo, Ah, Pastor, ich bin so explosiv. né? Ok. Na gut, A Bíblia diz: die Bibel sagt, irai. Você pode ficar irado. werdet zornig oder wenn ihr zornig werdet, Posso ficar muito ich bravo. kann zornig werden, sehr. Mas eu posso reagir Aber inteligentemente. Ich kann vernünftig Sabiamente. reagieren, weise. Eu tô irado, Ich bin wütend, mas eu tenho controle. aber ich habe die Kontrolle. Emoção, Emotion equilíbrio, und Ausgewogenheit, né? Inteligência. Intelligenz. Então, como você reage com os teus sentimentos? Also, wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Muitas das vezes a gente perde muitas bênçãos da parte Oft de Deus, verlieren wir viel Segen vom Herrn, porque não sabemos lidar weil com os wir nossos sentimentos. nicht mit unseren Gefühlen umgehen können. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Wisst ihr, welches das größte Problem der Não é falta de Gemeinde ist? oração. Oder eines der größten? Nicht das Gebet, Não é fehlende falta de pregação, Gebet, nicht fehlende Predigt, né? Não é falta de ensino, nicht, dass da Unterweisung oder Lehre não é falta fehlt de jejum. oder Fasten. Sabe o que é a falta? Wisst ihr, was da Falta de conhecimento. fehlt? Es bedeutet Erkenntnis. Conhecer a ti mesmo, Erkenntnis seiner selbst, né? É falta de Kennenlernen, entendimento, né? falta de equilíbrio. Fehlen von Ausgewogenheit. Os maiores problemas Die dentro de uma größten igreja, Probleme do povo de in Deus, einer Gemeinde, não é im Volk espiritual. Gottes, sind nicht geistlich. não é espiritual. Die Probleme sind nicht Eu estava ouvindo geistlich. Die pastor größten, ich pregando habe einen Pastor gehört, der predigte, e ele dava um estudo para pastores. Ixi, Era a mais de predigta, 5.000 pastores, ele er- estava dando um estudo para eles. er machte Bibellehre für so 5000 Pastores. Pastoren in né? einer Konferenz. E ele falava para os pastores Und er sagte den Pastoren, que foi feita uma pesquisa dass es wurde eine, nicht eine Untersuchung, Umfrage. e essa pesquisa falava Und da stellte sich heraus, que o maior problema dentro de uma igreja eine Umfrage, die größten Probleme in einer Gemeinde não era espiritual, waren nicht geistlich, né? Mas era problemas sondern sentimentais, Probleme im Gefühlsbereich, emotionale Probleme, financeiros, finanzielle, casamento, Ehe, brigas. Streit. Esse era um dos maiores problemas. Das waren die größten Probleme. Porque você pode orar Denn du kannst beten, o dia inteiro, den ganzen Tag, mas se você não vigiar, querido, aber wenn du nicht aufpasst,
você perde toda a tua bênção numa oração. verlierst du in einer Stunde deinen ganzen Segen. Vigilância. Wachsamkeit. Né? Jesus deixou o fruto do Espírito. Jesus hat die Frucht des Geistes gegeben E o domínio próprio, und auch die Selbstbeherrschung. alegria, Freude. faz parte desse fruto do Espírito. Freude ist ein Teil der Frucht des Geistes. Então, um dos nossos maiores problemas, Also eines unserer größten Probleme às vezes ele está fora de nós ist vielleicht außerhalb von e uns também dentro de nós. und auch natürlich in Então, nós temos uns. que Also discernir wir müssen weise sein, o que está gerando esse Was? sentimento em mim. was da diese Gefühle in mir erzeugt. Eu quero deixar aqui para vocês, Dann möchte ich para não hier ficar apenas nas minhas palavras, Euch dein Wort alguns exemplos weitergeben. Nicht, dass bíblicos das nur meine Gedanken oder Worte sind. de algumas Aus der pessoas Bibel einige que Beispiele, conseguiram transformar seus sentimentos die es schafften, ihre Gefühle zu ändern, de maneira zu positiva. beherrschen, in einer positiven Art und Weise. Primeiro exemplo, Das erste Beispiel, quero falar sobre Jetro. Jethro. Ne? Jetro. Jethro. Quem era Jetro? Wer war Jethro? Ó, Oh, né? Ele Schwiegervater. tinha um outro Ja. nome também, quem sabe? Schwiegervater von Mose. Er hatte noch einen weiteren Namen. Jethro. 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 Pensa aí, vamos lá. Continuar. Jetro. Jethro. Transformando a desorganização em estratégia. Veränderung. Genau. Transformando a desorganização em estratégias. Verändern. Desorganisation verändern in eine Strategie. Also Unordnung verändern, um eine Strategie zu haben, zu entwickeln. Genau, você vai ver essa história de Jetro Du em wirst Êxodo, das sehen aus dem Leben Jesu. capítulo 18. Äh, Mas eu não vou ler agora porque é muito, ok? Achso, ich werde das jetzt nicht Mas em vorlesen. Êxodo está lá. Das ist sehr viel. 2. Mose. Ok, então nós vemos que a situação do povo de Israel, Wir sehen, dass die Situation Israels, quando estava no deserto, als sie in der Wüste waren, na liderança de Moisés, unter der Leitung Moses, chegou um tempo que esse povo ficou desorganizado. da gab es eine Zeit im Volk, da fehlt es an Organisation. Houve uma completa desorientação. Desorientação. Chaos, ne? Oder das Fehlen von Orientierung. Qualquer adversidade, qualquer ataque, era motivo de desespero. Jeder Angriff, den sie erlitten, war ein Motiv von Verzweiflung. Moisés liderava o povo Mose leitete das Volk, como ele conseguia. so wie er konnte. Mas chegou um tempo Aber da kam die Zeit, que Moisés estava perto do seu limite físico, kam Mose an seine physischen Grenzen né? Físico e psicológico, und auch psychisch. né? E sem contar o peso espiritual que estava sobre a vida de Ohne Moisés. davon zu reden, über die geistliche Last, die er hatte. Ne? Qualquer coisinha que acontecia no meio do povo, Mit jeder Problem. Kleinigkeit, Moisés, das er zu lösen hatte, des eles iam Volkes, correndo para Moisés. sie kamen zu Mose. Então Moisés chegou no desgaste Also, físico da war Mose am Ende. e psicológico Auch psychologisch, que Deus tinha que intervir ali. seelisch, dass Gott da eingreifen musste. Mas Deus não desceu Aber Gott ist nicht Na Nuvem. runtergekommen in einer para Wolke, orientar Moisés. Não. Mose zu belehren oder zu orientieren. Moisés tinha pessoas capacitadas no seu caminho, na sua vida. Mose hatte da viele Leute. Né? O sogro Perfeito. vai até ele, Der Schwiegervater geht zu ihm vendo o que estava acontecendo und sieht, was da geschieht. e dá Ja, uma was brilhante los ist? ideia. Und er hat eine brillante Idee. Moisés, Mose, vamos dividir wollen wir das aufteilen, as tarefas. die Aufgaben. Vamos dividir. Wir wollen die Aufgaben teilen. Jesus fazia isso também no ministério dele. Jesus machte das auch in seinem Dienst.
dia. Er teilte das auf. Vão de 2 em 2. Geht zu Olha. zweit. Né? Outro Ou vai fazer schickt que er zu prepara a zweit. ceia para mim. Oder er sagte, bereite das Abendmahl vor. A igreja só terá sucesso Die Gemeinde Crescerá. wird nur wachsen, quando a gente aprender a dividir wenn man lernt, aufzuteilen, as tarefas. die Aufgaben. E para isso acontecer, Und damit das geschieht, a igreja tem que se prontificar. muss die Gemeinde sich zur Verfügung stellen. Eis-me aqui. Hier bin ich, Usa-me a mim, Senhor. gebrauche mich, Herr. Aonde o Senhor quiser me usar, Wo estou möchtest du mich disposto. gebrauchen? Ich stehe zur Verfügung. A igreja precisa de diáconos. Die Gemeinde braucht Diakone, A igreja precisa de Gemeinde pessoas que intercedem em oração. braucht Fürbitter, Pessoas que fazem visitas. Menschen, die den Pessoas que Besuchsdienst cuidam das haben crianças. oder den Kinderdienst. Né? A igreja precisa de pessoas que mexem na técnica, no Die Gemeinde PowerPoint. braucht Menschen für die Technik, Pregadores. Prediger. A igreja precisa de pessoas para Sie ofertar, braucht Menschen auch fürs para dizimar. für den Zehnten. Precisa, porque sem isso não há ohne igreja. den- Não existe. Gibt es keine Gemeinde. Né? Nós somos Wir sind quê? Corpo. ein Corpo. Leib, Corpo, junto. ein Leib, eins. Né? Aí Jetro, vendo Und Moisés se Jethro desgastando sieht Mose, naquela situação, Äh, ele chega sieht Mose, der am Ende ist, e fala, divide, und er sagt, teile auf, verteile die levanta homens Aufgaben. que vão te Berufe apoiar nesta obra, que vão fazer o que Männer, você está die fazendo dich agora. unterstützen. Porque você não vai conseguir isso assim, Denn Moisés. so wirst du das nicht schaffen. Daqui 1 ano, 2 anos, você vai estar morto. In 1, 2 Jahren bist du tot. Aí Moisés dá Und Mose ouvido hört e faz. auf ihn Então und ele er pega tut es. algo que estava desorganizado. Also er nimmt diese Desorganisation. Genau. O que está desorganizado Was- na tua vida? Was ist in deinem Leben desorganisiert? Wo ist Chaos? Que está te pesando? Das Druck erzeugt. Você está desgastado Wo fisicamente falando, wo du physisch verbraucht bist né? E emocionalmente também. oder auch emotional. Comece a colocar as coisas em Fange an, die ordem. Dinge in Ordnung zu bringen. Em ordem. Faça In uma Ordnung. lista. Mach eine Liste, Nesta hora, montagem, listagem. O que você conseguir fazer na lista, das, faça. was du kannst, das tue. O que você não Wenn conseguir, du es nicht schaffst, na outra semana você pode in conseguir. der anderen Woche kannst du es vielleicht Comece a schaffen. se exercitar, Fange an, so das einzuüben. né? Se exercite. Übe das. Transforme a desorganização Und verändere das Chaos em estratégia. in Strategie. Quantos precisam de estratégia na Wie sua viele vida? brauchen Strategie für ihr Leben? Nós. Alle? Ja. Nós precisamos dessas estratégias na nossa vida. Diese Strategien für Porque uns. tem Ne? áreas que a gente Denn não es consegue vencer. gibt Bereiche, in denen wir nicht überwinden. Né? E quando Oder você não siegen. tem a sua Und vida wenn du organizada, dein Leben nicht organisiert hast, o teu emocional, deine Gefühle, fica completamente abatido. deine Emotionen werden heruntergezogen. Sie sind negativ. Ne? Ok? Quero falar sobre o outro, Ja, ein anderer Punkt. Davi, David transformando a raiva em poder. hat seine Wut in Passa para Kraft mim. Raiva verwandelt. em poder. Wut in Kraft. Passa para o PowerPoint, vamos ver se tem o- Ein weiteres Bild weiter. Né? Eu não tenho, volta, juro. Zurück. Depressão, deixa lá no depressão. Ja, lass es bei der Depression. Eu pensei que tinha trazido Ich dachte, ich hätte Um da noch coração ein irado. weiteres Bild, ein wütendes Não Herz coloquei o coração irado lá. Okay. eingefügt, aber das habe ich doch nicht. Vamos lá. Transformando a raiva em poder. Transformieren Wut in Kraft. Raiva pode ser transformada em poder. Wut in Kraft. Né? Quantos que você já se sentiu, por nada você fica irritado? Wie oft ist euch das schon passiert, dass du wegen Kleinigkeiten total wütend bist? Né? Eu tava assim, raiva, aquela coisa So pequenininha, wütend,
Kleinigkeiten, ne? grande, Und né? dann wird das so groß. Você fica com raiva daquilo que você não consegue vencer. Wütend darauf, weil du kannst das nicht lösen. O filisteu, Golias, Der Philister, Goliath, todos os dias, jeden todos os Tag, dias, acho que 2 vezes por dia, ich glaube zweimal am Tag, ne? ele ia até o exército de Er Israel stellte sich auf vor dem Herr Israels e mexia com a autoestima do povo, do exército und israelense. er Autoestima. Colocando a estima. zog das Selbstbewusstsein von Israel herunter. Ele não se cansava, Er demütigte sie. Er wurde nicht müde, né, de humilhar o Das exército Volk, de Israel. das Heer Israels zu demütigen. E os soldados, eles não tinham outra reação a não ser sair Und correndo. die Soldaten hatten keine andere Möglichkeit als wegzulaufen. Né? Wurden gedemütigt. Enquanto isso, Und so lange, todas as vezes que o gigante ia jedes Mal, wenn até der o Riese sich, o exército der de Goliath sich vor sie Israel, aufstellte, esse gigante, ele começava a mexer com as emoções do er exército. beeinflusste die Gefühle des Heeres, ne, der Soldaten. Né? Eles estavam tão atemorizados Sie waren so verängstigt, que aquele temor começou a virar um ódio dentro dass deles. diese Angst in ihnen zur Wut wurde. É um ódio contra os Eine filisteus. Wut gegen die Philister. Por quê? Warum? Por quê? O que estava acontecendo? Warum geschah das? Porque o exército de Israel Weil das Heer Israels não conseguiam transformar ou mudar aquela sensação de ódio para uma sensação de poder. konnte diese Wut nicht in Kraft umsetzen. Eles não sabiam lidar com aquele Sie sentimento. konnten damit nicht umgehen, mit diesen Gefühlen. O gigante chegava e falava: Der Riese kommt und sprach, Du bist klein, você é fraco, du bist schwach, vocês não conseguem nada, du kannst nichts, eu vou matar vocês. ich werde euch töten. Aí, todas as vezes que os soldados ouviam: Jedes Mal, wenn die Soldaten das hörten, Corre, lá vem o gigante, dann liefen sie weg eles se escondiam oder haben sich versteckt. e Ne? aquilo dava raiva, Und ódio neles. es erzeugte Wut, Porque eles não conseguiam Zorn, vencer o denn gigante. sie konnten ihn nicht besiegen. Quando você não consegue vencer algo na tua Wenn du vida, etwas in deinem Leben nicht besiegen kannst, você cria raiva daquilo. dann wirst du zornig. Por que que eu não consigo vencer aquilo? Wütend, warum schaffe ich das nicht? Ne? E aquilo ficava dentro deles, Und das azedando as emoções do coração. rumorte in ihnen. O Ne? ódio Ja. azeda o nosso coração. Sehr. O Im ódio. Portugiesischen heißt es, Salva, es né? versauert das Herz. Genau, o ódio deixa salva o nosso Diese coração. Emotion. Ne? Eles não sabiam como reagir, Sie wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollten. né? Mas até que um dia Aber eines Tages chega o jovem Davi, kommt der junge Mann, David. Jugendliche ou David, er hört das e a Bíblia diz que ele fica irado. und die Bibel sagt, er ist wütend, zornig. Ne? Quem é esse gigante? Wer ist denn dieser Riese? Ne? O baixinho Davi? Ja, dieser kleine David, ne? Er wird Vem que ele pensa que wütend. Was é? denkt er, wer er ist? Os outros soldados já Die estavam com anderen raiva. Soldaten waren auch wütend, Mas eles não sabiam lidar Aber sie com a raiva. konnten damit nicht umgehen. Por isso que a Bíblia diz, ireis, Deshalb ira, sagt die mas não Bibel, peque, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. reage, Reagiere weise. sabe, amém. Reagiere weise. Domínio próprio. Selbstbeherrschung. Isso é fruto Das ist do eine Espírito Frucht Santo. des Heiligen Geistes. Não é meu, é Nicht do meine, Espírito Santo. des Heiligen Geistes. Aí Davi chega e se ira, Und David kommt, wird zornig. né? E o Golias xinga a Deus. Goliath, Cadê o Deus de vocês? Goliath beschimpft, spottet, ne? Verspottet Gott, das Volk. Né? Mas qual foi a atitude de Davi Aber mediante welches war aquela Davids Haltung? situação? Seine Reaktion darauf? Ele invocou, Er ele chamou, buscou, rief
né, o nome do Senhor. Er rief an den Namen des Herrn. Ele invocou poder, Er bat Kraft, né, o poder que o Senhor dá para todos dass der aqueles Herr que creem. ihm die Kraft gebe. Né, ele falou, Er sagte, eu vou lutar com ele. ich werde gegen ihn kämpfen, Eu tô com raiva, ich bin wütend, tô com ódio desse ich bin gigante. zornig über diesen Riesen E vou lutar contra und ich ele. werde gegen ihn kämpfen. Eu não vou ficar paralisado. Ich werde nicht gelähmt Eu não bleiben, vou voltar correndo. ich werde nicht zurückweichen. Transforme a raiva em poder. Verändere Wut in Kraft. Quantas pessoas já falaram para você? Wie viele haben dir schon mal gesagt, Você não pode. das kannst du nicht, Você não vai conseguir. du wirst es nicht schaffen Aí você fica com uma raiva. und du wirst wütend? Por que ele falou aquilo de mim? Wieso sagt er das von mir, ne? Davi saiu da David. presença do Golias. David Escute. ist weggegangen von Goliath, Escute. höre, Foi correndo pro irmão dele. lief schnell zu seinem Bruder. O que o rei vai dar para quem matar aquele gigante lá? Was wird der König geben, wenn ich den Riesen töte? Ah, Davi, Ach, David, seu pequeno, du bist so klein, enxerido. du bist Enxerido. Então, ja, não é, igreja? du mischst dich da ein. Seu fofoqueiro. Du, Quer fazer fofoca só, né? so viele Ausdrücke, die man übersetzen. Du Quasselstrippe oder. Ja. Ah, seu orgulhoso. Du Stolzer, Vai embora daqui. Überheblicher. Geh, geh doch weg. Quantas pessoas que não falam? Vai embora! Wie viele sagen zu dir, O ne? que Davi fez? O que Davi Was fez? tat Sabe? David? Sabe? Ja, Ele pegou a mala dele er nahm seinen Koffer e voltou para casa do pai. und ging zurück nach Hause. Papai, Zum Papa. preciso de ajuda. Ich brauche Hilfe. O irmão lá me Mein tratou Bruder, mal. der hat mich so schlecht behandelt. Mandou Ne? embora, me xingou. Ich gehe weg. Er hat Não, o mich que ele beschimpft. fez? Nein, was da? Ele saiu da presença do irmão. Ging weg vom Bruder. Saia da presença de pessoas negativas. Gehe weg von Menschen, die negativ sind, Einfluss haben. Pessoas pessimistas. Pessimisten, Pessoas invejosas. Menschen, die neidisch sind. Elas veem o potencial em você. Sie sehen Vê, você dein Potenzial você in dir. tem Du hast potencial. Potenzial. E elas querem destruir Sie möchten das zerstören ou paralisar oder lähmen. o potencial Die das Potenzial, que há das dentro in dir de ist. você. Fala pro seu irmão, você tem potencial. Sag doch mal deinem Nachbarn, du hast Potenzial. Ele saiu correndo, Er ist weggelaufen, foi conversar com outras pessoas. hat mit anderen gesprochen, Até que o rei ficou sabendo. dann erfuhr der König davon. Sabe uma coisa interessante? Wisst ihr, ist etwas Interessantes. Eu quero passar isso para vocês que é Ich muito möchte das interessante. euch weitergeben, das ist sehr Davi interessant. sabia lidar com os sentimentos dele. David konnte mit seinen Gefühlen umgehen. Genau. Quando o sacerdote Samuel ungiu Davi, Als der hohe Priester David salbte, né, Samuel, né, Samuel, jogou o óleo nele e falou: "Nossa, vai Prophet. ser o futuro rei de Israel." und hat ihn gesalbt und gesagt, du wirst der zukünftige König Israels. Né, você acha que ele foi pro YouTube, Denkst du, er hat pro das Twitter? auf pro YouTube Facebook. überall bekannt Uau, gemacht? Samuel me ungiu! Oh, Samuel Eu vou ser rei de hat Israel! mich gesalbt, ich werde König Israels sein. Tschüss. Tô indo pro trono! Ich gehe zum Thron. Ne? Nein, Nein. Nein! Nein. Ele voltou Er pro campo ging com as zurück aufs ovelhas. Feld zu Ele seinen sabia lidar Schafen. com as emoções. Er konnte mit seinen Gefühlen umgehen. Ele sabia entender que ainda não era o Er- tempo. Er wusste, dass es noch nicht an der Zeit war. Aí quando ele vai enfrentar o gigante, Und als er dem Riesen begegnet, o irmão briga com ele. der Bruder streitet mit ihm Aí ele reage de uma maneira fantástica. und er reagiert fantastisch. Ele não desiste.
Er gibt nicht auf. Ele não fica depressivo, Er deprimido. ist nicht depressiv und Pra casa. geht Fica nach lá no meu Hause. quarto escuro. Ich gehe in mein Zimmer, schließe mich ein, Apaga a luz. mach das Licht aus und bleib in meinem Zimmer. Ele Nein, sabia lidar com aquilo. er konnte damit umgehen. Aí o rei vem e Und der fala: König Sim, hört davon und Ja. sagt, was du willst. já matei leão, Kämpfen? já matei. Ja, ich habe schon einen Löwen getötet und einen Bären. Você? Que bom. Ja, Vem das, cá então. wie gut, na dann komm mal her. Veste a minha armadura. Nimm meine Waffenrüstung. Aí Davi, Und David, humildemente, demütig, coloca a armadura do rei. nimmt die Waffen Ele des tenta andar, ele Königs. tenta. Er versucht. A Bíblia diz que ele tentou. Er versucht, mit dieser Rüstung zu gehen. Mas ele não tinha Aber experiência er hatte keine Erfahrung. naquela área. Não era a área dele. Das war nicht sein Ding, sein Gebiet. Er Você hatte acha damit que keine Davi Erfahrung. aceitou ir para a luta com aquela armadura? Denkt ihr, wer würde für diesen Kampf diese Rüstung annehmen? Querido, você está aceitando coisas na sua vida que Du não é para você nimmst aceitar, não. Dinge an für dein Leben, die nicht für dich bestimmt Ah, sind. pastora, mas me Aber deram. Pastor, und das haben sie mir gegeben. Falaram para mim que é o Sie haben melhor. gesagt, das ist für mich das Beste. Agora eu tô lá. Und jetzt bin ich Ah, da. pastora, vai, eu acho que foi de Deus, não Pastor, sei. ich denke, das war von Gott. Ah, meu chefe falou, eu Mein fui. Chef sagte das und dann machte ich Meu das. pai falou e Mein eu tô lá. Vater sagte, Aí ich sollte das tá machen. na prova, Ja, da tá ist man na dann in luta. der Prüfung, im Kampf. A armadura é pesada. Und die Waffenrüstung ist schwer. Coisas que você tem que largar. Dinge, die du ablegen musst. Aí Davi, Und David que sabia lidar com as mit emoções, seinen Emotionen umgehen inteligência konnte. emocional. Emotionale Intelligenz. O que ele fez? Was tat er? Ele vai até o rei. Er geht zum König. Ó rei, a Oh. armadura é boa, König, die Rüstung ist gut, é bonita, sie ist schön, mas Aber- eu não posso lutar com ele. ich kann damit nicht kämpfen. Davi, Was? é o rei. David? O rei pode te matar, Davi. Der König kann nicht töten. O rei é a autoridade máxima. Er ist die oberste Autorität. Aprenda a falar Lerne, não. Nein zu sagen. Não cabe. Das geht nicht. Não é pra mim. Das ist nicht für mich. Não é o tempo. Das ist nicht an der O Zeit. rei aceita. Der König Porque ele akzeptiert viu a sinceridade na vida de Davi. diese Ernsthaftigkeit, Então Davi tinha um Entschlossenheit. equilíbrio emocional David muito hatte grande. diese ausgewogene, emotionale. Aí ele tira Ausgewogenheit. aquela armadura. Er legt die Rüstung ab E o que ele pegou? und was nimmt er? Eine Schleuder Afunda o cajado. und Steine. Ele deixou aquilo que não precisava. Er hat das gelassen, was er nicht brauchte. Aí ele vai pra batalha. Und er geht in den Kampf. Aí chegando na batalha vem mais luta sentimental. Und er geht in den Kampf, da kommen noch größere O gigante emotionale Herausforderungen, Angriffe. olha pra ele Der Goliath schaut ihn an. e o gigante se ofende. Der Riese ist beleidigt. Quem é você? Wer bist du denn? Esse pequeno. Du bist so klein. Você acha que eu sou algum cão? Denkst du, ich bin ein Hund? Você vem contra mim com esses pauzinhos aí? Bist da mit dieser Schleuder gekommen? Alô? Davi? Hallo, Em David? que mundo você In vive? welcher Welt lebst du? No mundo do In equilíbrio der emocional. Welt der emotionalen Ausgewogenheit. Quem tem equilíbrio emocional Wer das hat, usa a ferramenta que Deus dá. braucht Waffen oder Werkzeuge, die Gott gibt. Aí o gigante fala: Und oh, der Riese sagt, eu vou te matar. ich werde dich töten. Hoje, Heute. vou te matar. Ich werde dich töten. Se alguém chegar diante de você, Wenn jemand zu dir kommt eu vou te matar. und sagt, ich werde dich töten, O diabo falou pra ele der Teufel hat gesagt, er wird mich töten. Pastor, bitte bete für mich. Eu vou morrer. Ich werde sterben. O médico falou que eu vou morrer. Der Arzt sagte, ich werde sterben. Como você reage? Equilíbrio. Wie reagierst du? Ausgewogen? Davi foi amaldiçoado David wurde pelo gigante.
der Riese hat ihn geflucht, verflucht, geflucht, Como você reage? beschimpft. Wie reagierst du? Aí Davi ouviu tudo aquilo. David hört das Aí ele falou: Pera aí, und er sagt, Moment mal, agora é minha vez. jetzt bin ich dran. Olha, você vem contra mim Schau, du kämpfst gegen mich com lança, mit einer Lanze, com escudo, mit einem Schild, mas Schwert, Davi, aber ich, vou contra David, você ich werde gegen dich kämpfen no nome im Namen do Senhor des Herrn. dos Exércitos. Im Namen des Herrn. Aplausos para o Senhor Ein Jesus. Herzchen. Inteligência emocional. Emotionale Intelligenz. Inteligência emocional. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Gott ist wunderbar. Querido, eu já vou encerrar Ja, para ich falar tudo por causa do horário. möchte schließen, es ist auch schon Eu quero falar só de mais in der um. Uhrzeit. Ich will nur noch eins sagen. Jó. Não, Jó não. Jonas. Jona, Genau, Jonas. Quem conhece Jonas? Wer Deus kennt conhece Jonas? o profeta Jonas. Ah, pastora, Jonas foi uma história falsa lá, was- pastora. Há uma briga lá. Doren, Jonas, das war eine Historie von Sim, tem muitos teólogos que lutam contra essa história aí, Ah. mas Jesus vem e fala, Ja, die olha, Geschichte von assim como Jona, Jonas, das sagen viele Theologen, das ist nicht so wahr, das stimmt so nicht. Aber Jesus sagte, so wie Jona, assim como Jonas, né? Então, sagte É Jona. verídico. Also es ist wahr. Ne? Vocês Jesus lembram que erwähnte Deus das. falou com Jonas, né? Erinnert euch, wie Gott zu Jona Jonas redete. era um dos maiores profetas daquela época. Jona war eines der größten Propheten Ele damals profetizou zu que dieser as Zeit. fronteiras de Israel seriam Er estabilizadas. prophezeite, dass die Grenzen Israels stabilisiert Tudo que werden. ele falou aconteceu. Und das ist auch geschehen, was er Deus sagte. ia vingar os inimigos de Israel. Dass Gott sie rächen würde, sich an den Feinden Israels rächen würde. Aí um dia Jonas está tranquilão, né? Und Jona eines Normal, Tages, er ist férias, ganz tudo normal, feliz. glücklich. Aí lá vem Deus. Und da kommt Gott. Jonas, Jona, levanta-te steh auf e vai para. und geh nach Ninive. E vai para. Ninive. Espanha? Spanien? Não. Nínive. Vai para Ja, Nínive. Ninive. Ne? Fazer o que lá? Um was zu tun? Vai pregar destruição sobre eles Zerstörung sollte er predigen e arrependimento sobre eles. und zur Buße aufrufen. Aí Jonas fala, ok, Und Deus, Jona sagt, okay, Gott, tô indo. ich gehe. Né? Quantas promessas a gente não faz diante de Deus, hein, querido? Wie viele Versprechen macht man nicht Sim, Senhor, Gott vamos fazer. gegenüber? Ja, Herr, ich werde Virou as das tun. costas, a Bíblia diz Und kaum dreht er den Rücken zu. que Jonas fugiu Und die da Bibel presença sagt, do Senhor. Jona floh aus der Gegenwart des Herrn. Er floh von ihm. O que significa fugir Was da presença bedeutet do Senhor? Das aus der Gegenwart des Herrn fliehen. Significa você Es sair do local Bedeutet, dass du weggehst, da wo du aonde bist, Deus vai te abençoar. da wo Gott dich segnet. Aonde Deus vai se manifestar. Da gehst du weg. Porque Deus é Da wo Gott sich onipotente, não tem como fugir dele. manifestiert. Mas quando Und fala Gott ist- presença, Gott ist presença, allmächtig, aí está falando de allgegenwärtig. manifestação. Aber dann es geht, Deus vai Gott confirmar, ist ja Deus vai allgegenwärtig, aber es realizar. geht um die Manifestation, da wo er wirkt, ne, Aí an dem Jonas Ort. pega o dinheirinho Und lá, Jona geht, nimmt sein vai Geld, pro porto geht zum Hafen e compra uma passagem de navio und kauft ein Ticket para Mallorca. nach Mallorca, Para onde? Onde? Tarsis, Nínive, Nínive. Tarsis, né? Ele vai Spanien. Ne? para Tarsis. Ja. Fugindo Ja, da Tarsis ist Spanien. presença do Senhor. Fliehend vor der Gegenwart des Herrn. Ele está no navio, Er war auf dem Schiff, dormindo, schlief, babando, roncando. der Speicher lief vielleicht, schnarchte. Deus não vai me ver aqui mesmo. Ja, Gott sieht mich hier Vou dormir, nicht. descansar um Ne? Ich pouquinho. schlafe ein bisschen. Enquanto Jonas dormia Und als embaixo, Jona da unten schlief, em oben cima auf dem Schiff, havia desespero. waren alle total verängstigt.
Deus mandou uma tempestade no Gott mar. schickte einen Sturm. E essa tempestade vinha com ondas fortíssimas Dieser sobre Sturm aquele barco. erzeugte große Wellen E o barco mexia pra lá. und das Boot, das schwankte hin und her. Aí os marinheiros, os Und die homens, Matrosen, eles ficam sem entender. sie verstanden nichts. Wieso? Não é época de Das ist tempestade. nicht keine Zeit des Sturms. Não é horário para ter tempestade. Das ist jetzt nicht die Jahreszeit. Por que tá vendo tempestade? Warum kommt jetzt dieser Sturm? Alguma coisa estranha tá acontecendo. Irgendetwas geschieht hier. Algum Deus deve estar errado. Irgendein Gott muss wütend sein. Aí Zornig. eles começam a Dann fangen jogar sie as an. cargas no mar. Dass die Lasten ins Meer zu werfen, Para tentar aliviar. Damit das Schiff leichter Mas não werde. consegue. Aber es nützt nichts. Alguém acha Jonas dormindo. Jemand findet Jonas, O der capitão schläft, pergunta, und der quem é você? Kapitän fragt, wer bist du? Da onde você é? Woher kommst du? Eu sou Jonas, sou Ja, ich profeta bin do Jona, Senhor. ich bin ein Prophet des Herrn. Profeta do Senhor, Ein sim. Prophet des Herrn. E Oh, está acontecendo tudo isso aqui, Das- é minha culpa. hier, aber alles, was jetzt geschieht, ist meine Schuld. É por causa de mim. Es ist wegen mir. E só vai resolver quando vocês me jogarem no mar. Das wird nur aufhören, wenn ihr mich ins Meer werft. Aí os marinheiros pegam Die Jonas, Matrosen nehmen ihn, jogam Jonas no mar. werfen ihn ins Meer. Deus dá ordem à Und baleia. Gott gibt É um diesem peixe grande, é um peixe grande. großen Fisch Esse peixe vai Befehl und e engole Jonas. dieser Wal oder was es O auch barco war, volta. verschlingt ihn und Aí quando Jonas está no ventre daquele der grande Sturm peixe, legt sich. Als Jonah dann im Bauch des Wals ist, des ele se Fisches, lembra erinnert sich da mãe, an mamãe, Fata. De quem que ele se lembra? wen erinnert er sich? De Deus. An Gott. Eu sou profeta. Ich bin ein Prophet. Vou orar. Ich werde beten. Aí ele começa a fazer uma oração profunda, né? Macht er betet sehr intensiv, ne? E faz uma oração linda. Und betet ein wunderschönes Gebet. Tem misericórdia. Habe Erbarmen mit mir. Aí Herr. Deus Und Gott ouve. hört. Jonas estava arrependido Jonas. naquele momento. Tat Buße in dem Moment. Mas em Ah. breve, no curto tempo, Ganz kurz danach, o mesmo Jonas que estava arrependido, derselbe Jonah, der Buße getan hat, ele já ia estar irado de novo. war wieder wütend, war wieder zornig. Jonas, ele tinha uma síndrome, ou uma Jonas doença, né, psíquica. hatte ein Ele era Problem, psychisches. bipolar. Er war bipolar. O bipolar, Bipolares Syndrom. não, síndrome. O bipolar, ele é assim. Bipolar ist so. No dia, ele tá, Eines Tages aleluia, glória a ist Deus. er ganz oben Né? No outro dia, und dann auf einmal wieder ganz unten. no dia ele tá positivo. Ein Tag ist der ganz, geht's ihm gut, ne? Positiv eingestellt, André tá, voller né? Glauben, und der andere Tag, Deus me deixou sozinho. Gott hat mich verlassen. Ih, eu tô aqui sozinho, não Ich quero bin falar nada. alleine. Né? O bipolar, ele sofre de depressão também. Erzeugt auch Depression. Então, o bipolar, um dia ele quer o bem de uma pessoa, Manchmal möchte er jemand etwas Gutes tun, no outro dia ele já quer o mal. anderen Tag schon ist er bösartig oder Deus fala com a baleia. möchte ihm schon Deus dá ordem para aquela baleia. Schlechtes antun. Gott gibt Befehl diesem Já vou encerrar, Wal. segura aí. Ich werde gleich beenden. A baleia Vomita. O peixe vomita, Jonas. O Weil peixe spuckt vomita, Jonas. ihn aus, den Jonah, Perto da praia. in der Nähe des Strandes. Né? E Jonas, quando sai de lá, Und Jonah, als er da weggeht, ele sai pregando. geht der predigend weg. Arrependei-vos. Er kommt da an, ne, in Nineveh, und sagt, tut Buße. Deus vai destruir essa cidade. Gott wird diese Stadt Ele vai zerstören. destruir. Er wird sie zerstören. Quantos moradores ouviram Als aquilo? die Einwohner das hören, Caiu um temor tão grande no fällt coração so deles, eine Furcht auf sie, Ehrfurcht, que eles se dass arrependeram. sie Buße tun. O povo jejuou, Das Volk fastete. os animais tiveram que Die jejuar. Tiere mussten auch E eles mitfasten, pediam perdão para Und Deus sie para não baten. destruir eles. Vergebung, dass Gott doch nicht die Ei, Stadt Jonas. zerstöre. Und Jonah E tinha uma crise, hat eine uma desordem emocional tão grande. emotionale Krise.
Ele sai de lá. Er geht da weg, wütend. Eu sabia que o Ich Senhor wusste, ia perdoar ele. dass du Herr ihm vergeben würdest. Por que você fez isso? Warum tust du das? Ele ficou bravo. Er war zornig. Aí ele foi pra um monte, pra uma Er montanha. geht auf einen Hügel, auf einen Berg E o sol tava pegando lá und na cabeça die dele. Sonne brennt auf ihn herab. Er ist so sauer, ne? Sauer. Aí Deus faz Und crescer Gott uma lässt arvoreira. Eine, Árvore. was war das für Senf? Nee. Uma árvore. Não uma árvore. Kürbis war das? Pflanze wachsen. Não. E essa planta Und diese Pflanze tampou o sol. hat Schatten Fez uma gegeben. sombra gostosa para Jonas. Einen wunderbaren Schatten. Aí Jonas se alegra. Und Jonas freut Ele se sich. alegra. Uau, agora tem sol ja, na minha jetzt habe ich cabeça. hier Essa Ein planta, que Schatten, benção essa wunderbare planta. Pflanzen. Puxa Was für vida. ein Segen, ne? Aí sai Und dann gibt, animalzinho. kommt so ein Animalzinho. Tier, Vai Ein até Wurm. aquela planta. und sticht diese Pflanze, Pica. sticht sie. A Und Bíblia diz, die Bibel só um sagt, momento, einen Moment nur, quando Jonas estava Mas debaixo daquela Jona sombra, dann in dem Schatten dieser Pflanze war, ele se alegrou freute sich grandemente. sehr. Você já viu uma pessoa muito alegre? Hast du schon jemanden gesehen, der sich sehr gefreut hat? Aleluia, né? Ja. Fica feliz, tudo pra Der ele springt é bom. und ist glücklich, alles ist gut. Quando a planta morre, Als die Pflanze verdorrt, Jonas se entristece. wird Jona traurig, Bipolar. bipolar. Deus estava num trabalho terrível na vida de Jonas. Gott musste so sehr an Jona arbeiten. Ne? Deus estava trabalhando mais em Jonas Jona do que em musste Nínive. mehr an Gott musste mehr an Jona arbeiten als an den Menschen in Ninive. Como que Deus tem trabalho com a gente, né? Wie hat Gott doch mit uns zu Deus tun? estava Ne? trabalhando Arbeit. nesta área sentimental dele. Gott arbeitete an ihm, an Ai, seinen Jonas ficou Emotionen. bravo Und de novo. Jona wird wieder sauer. Ah, essa árvore morreu e o povo lá, Ja, o Senhor diese perdoou, Pflanze ist mas foi reclamar de verdorrt novo. und du hast diesem Volk vergeben, Herr. Aí Deus se manifesta Und Gott manifestiert sich, para dar uma lição. ihm eine Lehre zu erteilen. Jonas, Jona, Escute, höre. você ficou triste, Du bravo, bist traurig, bist por causa de uma zornig planta wegen einer Pflanze, que einem você não Gewächs. plantou, Du hast es nicht gepflanzt, não regou, hast es nicht não bewässert, cuidou hast dich nicht darum gekümmert e ela morreu. und sie ist verdorrt. Imagine eu, Stell dir vor, wie es Ne? mir geht, se não ficarei bravo também dass ich nicht de ver aquele povo lá auch zornig bin, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. die nicht unterscheiden können zwischen links und rechts. E eu os fiz. Und ich habe sie geschaffen. Deus criou a humanidade. Gott hat die Menschheit Jonas Menschen não geschaffen. entendia Jonas verstand nicht o sentimento de Deus. die Gefühle Que Deus Gottes. sentia. Aí às vezes, aí Deus permitiu ele passar por processos Gott erlaubt ihm, dass er durch diesen Prozess para ele geht, sentir o que Deus estava sentindo. dass er fühlt, was Gott fühlt. Quando ele passou por aquele processo, Als er durch diesen Prozess hindurchgeht, ele entendeu que ele tinha que mudar. er verstand, dass er sich ändern muss. Ele precisava de inteligência Er espiritual, braucht emocional. emotionale E Intelligenz. Deus estava concedendo para ele Gott inteligência schenkte emocional. ihm emotionale Não Intelligenz. de um estralo de dedo. Jonas, Nicht einfach so, ne? sei inteligente. So, Jonas, du bist jetzt verändert. Né? Nein, O que é para você fazer, Deus nunca vai fazer. was Nunca, du nunca. tun musst, das wird Gott nicht tun. Então Deus Niemals. ele tem que trabalhar na nossa Gott muss an emoções. uns arbeiten, in unseren Quando nós estamos Emotionen. bravos, Wenn wir Passa para mim os PowerPoint para mim. zornig sind, né, depressão, ein coração rachado, zerrissenes Herz, mit Z, coração triste, ein krankes coração Herz, doente. ein krankes. Quando Deus trabalhar, Wenn Gott wirkt, seu coração vai ficar assim, dann wird dein alegre. Herz so sein, Alegre. freudig, voller Saiba Freude. lidar com as suas emoções. Lernen umzugehen mit deinen Põe-se em Emotionen. pé, queridos. Lasst uns doch aufstehen.